Everyone, first of all, we would like to thank all. Judulnya apa ya? What is the title? Ada bahasanya handler atau apa? Handler. Rubah ya, intinya title-nya rubah karena sama dengan kelas pagi. Itu ya Pak Budi ya? Di print ya, sama buat judulnya sama. Jadi ada ini nanti apa yang di your work it will be saved and itu Saputra hari Tritututu 4110555 Dava Radityansyah Amir Tritututu 411056 Farid Sukri Al-Irsad Tritututu 411057 Ahmad Faik. Tadi saya sebutkan ketut ya. Dava emang Farid Sukri Ahmad Faik. Sebenarnya kami berlima, satu lagi dia masuk dari semester. Itu korban 5 ya. Okay, you only have 10 minutes ya. Okay, 10 minutes ya. This was good to present all the your PKL work. Good evening, everyone. Today, our group will present a topic titled like frame handler maintenance. In this presentation, we will explain the function of the frame handler, the purpose of maintenance, the maintenance process, common defect, and their solution to given counter manufacturing. Okay, first slide. Farid can explain. Introduction. Frame handler is plan on management mechanical system design developer management the frame within semiconductor based process in the electronic industry. The frame are important current use as this dual condition for integrated circuit and semiconductor making because the frame is sensitive and will make precision handling and efficient operation. Your system is necessary to remove corrosion and reduce error. Organ function of the frame handler, automatic transfer of the frame during production, ensure basis and procedure.
aircraft aerospace process, associated and repair work directly. Liquid sensor and motor schedule, reduce engine, the type, and process, semiconductor production, quality, tender, engine, component, lifespan, and maintain steady automation performance, increase productivity, efficiency, and safety, global, friend, or several movement, often critical, effect, sensor, detection, schedule, different of green, pressure, operating, energy, communication, error, stable, relation. Next slide, sensor. Processing. Function and of the electron handle machine requirement and solution or group or and supply solution. The next process is Windows priority remove from and use all and buttons were for hands-on training. Clear problem with independent one. Process inspection. Equal fair with one inspect often the word virtual. It's an and inspection. Inspect motor back and non-active system. Ensure basic and wearing line area stable. And test propagation. Windows on rail and reprogram. Remove from receive and read. Install and install for vendor ready. With button with and mechanical functions. One message test process. Step one. Transport quality. Test sensor and remote response. And ensure stable automation performance. Defect and solution. Defect one. The from uncertain and cause improper conveyor position and solution. Very elegant. Very elegant conveyor and sensor. Defect two. Vacuum pickup. Ferro. Vacuum leaks or sustain and solution checks vacuum leak and pressure. And consider them cause or negative roller, solution to cover and replace roller. Defects, defect for sensor detection error, purity or sensor and solution plate and caliber sensor. Defect, part report cannot hold battery. Cross with plate pressure and solution adjust or replace report. And last, defect unstable transfer process. Cause motor on the travel solution expect over and then and that's the next improve productivity and operators mission go time understanding customers and stable production process extend the same component and last improve automation system reliability. Inside, I'm concerned about the green rail in the maintenance frame. Guiding rail used to direct the land frame so it moves stable during the transport process. Frame fixing screw. A screw used to secure the frame in position and prevent movement in during machine operation. Front rail fixing screw. A screw used to adjust and tighten the front rail position with front rail. The front side rail that supports or guides the left frame movement and brake support. Support breaker used for alignment and calibration adjustment. Clamp unit and clamp assembly. The clamping machine that holds the left frame in the correct position
grandness and winding. Electrical cables, connection sensor, actuators or motors to the control system, control box and electrical module. The electrical control unit then manages sensor and handling machines in multi-bracket. A support the section where the train moves linearly along the guide rail, including fin and headset. Cooling component use the display and from electronic modules or motors. Sensor mode area impossible. The area where position sensor or different detection sensor are installed. Adjustment area. The section used for setup, settlement, position, and rail gap adjustment. Okay, next slide. Okay, and the measure in the crane maintenance, the item name one is cleaning cloth or paper. The function is cleaning dust, oil, and debris from rails and lamps. EPA or isotropyl alcohol. Cleaning, the function is cleaning machine parts and removing contaminants. Three, grease or lubricant. The function is lubricate guide rails and moving magnetic machines. Four, anti-rust oil. The function is prevent corrosion on metal components. Five, cotton rod or sweat stick. The function is cleaning the rod or sensitive area. Six, duster or compressor air. The function is removing dust from sensor and small gaps. Seven, replacement screws. The function is replacing damaged or loose screws. Eight, cable tie. The function organizing wire and cable and harness. Nine, spare coin unit. Function replacement for worn or damaged coin assembly. 10, spare guide rail. The function is replacement for damaged and guide rail. 11, trip locker. Function is preventing screw from losing to vibration. 12, protective gloves. The function protective glove is protection and during maintenance work. Uh, 13, safety glass. Function a protection during cleaning and servicing. And 14, as wiring strap. Function is preventing electrostatic and discharge damage. Okay, next slide. Here we have the tools. First one, screwdriver set for loosening screw and hex key, adjusting hex, socket screw on frames and rails, for sequence, applying corrects technique cube and spanner, removing and installing bolt and nuts, and then needle nose handling small component and cable tweezers handling precision parts. Multimeter checking electrical connection and contacts. Paper verifier measuring rail gap and alignment dimension. And the last one, rail codes for checking alignment and branches. Next one. Okay, this is the diagram for counting. Okay, next slide. For conclusion, with remember, maintenance is very important in the semiconductor production process. Proper maintenance can improve machine performance and reduce production defect. Regular inspection and maintain stable automation and handling accuracy. Key points: clean conveyor and paper regularly. Check sensor and vacuum system carefully. Perform routine machine inspection. Ensure PLC and motor system operate properly. Follow industrial safety procedures. Maintain stable lead frame transfer performance. That's all for Okay, thank you for our presentation and any question. Okay, you go back to first pages, not the pages. So, go back. Terus. Go back. Page
Which one? Okay, let's do. Okay, phase 3. Okay. Here's the objective here. Okay. Okay, what we do to speech? What is different handler? Even on the different handler on the wire bonder or die bonder. Which which machine? We need to yeah, to handle to work. Because the drill is also on die bonder or wire bonder. Which one? Uh, group yang explain ya, mau the group. What kind of machine? Mesin apa ini? Unit apa ini? They attach. Huh? The machine is they attach. That's so it's not wire bonder. Okay. Okay. Go to the next page. So because you didn't mention this other, is there no words about the attach? Tidak ada kata attach di sana. Tidak ada die bonder. Because the remainder ada di apa wire bonder, ada di die bonder. Ya. Gitu. Tapi ini kan lead frame or only about the lead frame, but what platform are you working on? Ya, mesin apa ini? Missing, tidak ada. Coba ya, next week, nggak ada demo berarti. Ya, ini transfer proses di mana? Ya, grippernya di mana? Overloadnya di mana? Ya, jadi masih ada gambarnya juga. Ya. Kayaknya irit banget ya. Apa? Zoom teliti ya. Not much apa illustration, not much explanation. People is easy to understand if you use image, yeah, and even both the block diagram and the photos. And no word explain or this one handler is on the Bible. That's it. Okay. Just other thing, objective. And then is there any goals? So you already mentioned about this common problems. Seperti ada different misalignment, compare jam, unstable movement, vacuum creeper. Ada yang bisa is anybody can explain? Mungkin Dava, mungkin baik. What is the common problem? What is the common problem? What are the common problem? Apa aja? Determinant misalignment apa? Present, unstable. Ya. Ini hanya kompas saja. Only kompas. Copy paste. Apa? So you only use only half an hour ya to discover it, or only 1 hour? Yeah, or only for short time. Not much effort, not much to prepare it. Yeah, only copy paste.
we don't explain what kind of difference, right? And what kind of difference, yeah. Anybody can explain vacuum creeper leakage, sensor leakage? Bisa ada yang bisa jelaskan nggak? Jangan spekulit ya. Tapi jelaskan kalau nanti. Kalau enggak, sudah Pak, saya belum ngerti, saya belum cuma menyempatkan hanya 1 jam untuk ini. Betul. Iya. Gunakan waktu yang singkat mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Betul. Ya, mungkin lah. Harus dari 0 naik, nggak bisa di atas 30. PBL-nya dapat 40 gitu. Karena nggak ada ini, nggak banyak. Coba, apalagi bisa jelaskan? Hanya menyusun timeline. Tapi nggak ada di sini, nggak ada goal. No, tahu. Kalau mau pulang, ya kan mesti tahu kan mau sampai di depan aja pulang, kan enggak, pulang sampai rumah. Ini juga sama. Nah, ini membereskan maintenance tadi, ya di data sih juga sebutkan data tipe berapa atau semua data itu diberesin. Ya Pak Budi ya, jangan sebutin semuanya diberesin ya. Ada 10 data diberesin. Justru kita kalau jelaskan tujuannya, nggak kemana-mana. Goals, sasaran. Kemudian scope of work. Scope-nya apa atasnya? Maintenance apa? Dan bisa jelaskan. Maintenance-nya termasuk maintenance apa? Maintenance-nya apa? Jadi kalian juga masalah. Ini data-nya working nggak jalan? Jalan nggak Pak? Jadi Pak Budi yang jelas ini jalan nggak? Nggak sempat lihat alatnya. Sempat lihat. Ya, jalan nggak working nggak? Belum, baru pengenalan ya, baru 5 menit lihat ya. Nah, terus iya baru lihat itu lihat segini. Lihat mengoperasikan atau cuma lihat aja terus pulang. Jalan pergi sampai seberapa baik jalannya. Nah ini kan sebelum dia udah tahu apa ini mau kerjain apa mau maintain kan alatnya 100% enggak. Karena kalian mau rasanya sih ya mau menggunakan waktu sesingkat-singkatnya untuk hanya mengerjakan paperwork gitu. Yang harus ini kan adalah kontennya, pengertian ini tentang apa tadi ya masalah-masalah apakah problem itu commonnya yang ada common problem, ada yang non uncommon problem, ada nggak? Ini kan common problem, ada uncommon problem. Common problem aja. Nah, itu termasuk adalah scope of work. Uncommon problem termasuk anomali kalian. Itu ya. Kalau malam-malam saya malam Jumat atau jalan sendiri itu ya Pak. Kita uncommon problem gitu ya. Suka malam-malam kan ada sana? Enggak. Kalau itu ini kelas malam tapi enggak pernah. Di sini jam berapa? Atau cuma 10 menit ketemu Pak Budi udah gitu. Harusnya dipastikan ini apa aja buatkannya ya, dan itu cuma ini ada berapa common problemnya ada berapa? 9 ya kan? Perlu sampai 90 kan? Enggak, itu namanya termasuk scope of work. Ada nggak yang problem ke 10 ke 11 ada nggak?
perlu menambah nggak, ada sampai 20 problem gambar. Nah, itu saya tanya, ini ada scope over. Oh nggak, saya cuma ini aja, lihat dulu masalahnya gambarnya jam gitu. Ya, tapi mesti ngerti apa. Misalnya PLC communication error itu apa? Ya, ini kalau sampai di tempat kerja terus nggak bisa jelasin ya, terus gue pikir itu tempat jaga aja pak, you just watch the door, yang jaga pintu aja, atau you just apa namanya sweep the floor, yang jadi tukang sapu, enggak kan? Masa sekolah gitu aja sekarang. Ya, jadi sekarang mau apa dengan melakukan ini mau apa? Apa? Ya, kan mesti ada tujuannya, ya kan? Objektif ada tujuannya untuk ini kan, tapi ada tujuannya untuk sendiri kan? Nah, tujuannya apa? Sendiri. Itu untuk apa? Ya tujuan untuk ke protek itu apa? Cuman lihat-lihat aja. Mempelajari mesin itu ada sih. Apa tadi? Pelajari itu dapat dari kata apa? Nah, ya kan? Oh, atau ajar. Kan ada kata kerjanya kan? Oh, atau ajar. Ini ada kata kerjanya kan tadi. Datang ke protek untuk jalan-jalan itu belajar. Belajar apa? Belajar. Minggu depan mesti kasih bisa menjelaskan. Kalau nggak saya nggak bisa nilai. Ya Pak Budi atau Pak Budi aja. Ya. Budi. Oke, next apa aja? Yang lain apa? Tadi goalnya belum disebutkan. Ini apa aja? Ini apa sih? Ini coba jelaskan. Ada yang bisa nyebut? Oke lah, ini begitu banyak ya. Nah, tapi kan apa itu preparation, apa itu inspection, apa itu testing, di dalamnya ada itu semua kan. Di preparation dan turn off the lead frame, handle machine, prepare maintenance tool, prepare safety equipment, license machine ini apa sih? Ini apa? Jadi cuma kasih tahu aja atau ada bukan dengan satu apa cara, prosedur. Ini gimana sih kalian belum justru itu gimana sih? Ini siapa yang bisa nulis ini siapa? Ada yang nulisin? Enggak. Ada yang bantu nyusun nggak di luar ini? Enggak. Ya pasti ngerti dong. Preparation apa? Preparation itu artinya apa? Prepare itu artinya apa? Siapkan. Contohnya apa? Terus apa? Inspection itu apa? Ya, saya lebih lagi apa? Oke lah, pengamatan ya. Nah, apa saja yang dilakukan di situ? Ya. Inspection. Terus apa lagi? Sampai situ apa? Inspection apa? Cleaning. Testing dulu atau cleaning dulu? Testing dulu. Testing dulu. Cleaning dulu. Apa yang di lubrication itu apa? Kenapa di rumah apa harus dilumasi? Masih pakai apa? Ya betul. Karena mesinnya itu bergerak sangat cepat dengan ribuan komponen, jadi pasti dia akan terjadi keharusan gitu. Jadi pada kecepatan.
kapan testingnya? Ini setelah semua selesai, tentang ujian. Apa aja yang dilakukan ujian? Apa stepnya apa? Mesti pakai die nggak? Run machine test operation perlu pakai die chip atau enggak? Perlu pakai wafer enggak? Apa? Oh, jadi ini mereka udah belajar aspek ini, udah belajar ini die test. Ini yang saya butuh. Kalau tutup itu. Ya, testingnya apa? Apakah dia hanya try tes saja atau ada ya betul apa trial test ya baik atau wafer. Tahu kan cara beroperasi itu kan? Tes. Ini nggak ada cara beroperasi juga. Apa bagaimana pengendalian operasi? Jika ada quality apa ya gampang gitu ya. Maksudnya kan kalian lebih ahli dari saya. Itu ya saya harapkan. You better explain to me rather than I assure that you're gonna do anything and answer anything what you are working on. Ya, jadi nggak bisa jelasin gimana. Oke, next. Apalagi? Ini apa buat? Nah ini kan, ini semua tadi kan. Ya. Mana yang defect? Hanya ini aja defect. Coba ada apa? Apa saja defect? Gak usah baca ini aja di situ. Ada apa? Deterministic alignment apa ini? Ya, deterministic alignment itu apa? Saya terangkan kan? Nah, ini susah banget ya kalau mestinya kan you are more expert than saya. Bisa jalan terus alamat. That's bad. I just this misalignment when the literate getting in and then apa sesuai dengan indeks atau apa gitu. Oke lah. Ini semua kalau vacuum baik bisa jalan vacuum pick up fill. Ini saya mau ngisi tabel ini ya, ada nama-nama kalian. Ya, itu ya Saputra, Dava, ada yang saya. Terus Muhammad Baik, Pak Supri ya, Pak Desa. Nah, ini kan nanti saya perlu nilai proyek ini. Ini tanya begini, bisa jawab. Ya, ini ada bridging knowledge tentang apa yang dikerjakan, tentang ya, dan ada knowledge tentang ilmunya.
convert jam misalnya. Apa itu di? Bisa terangkan agak bisa terangkan. Itu kayak semacam konsep kalau kata saya itu aku mesin berjalan mesin berjalan itu di backup terjadi itu plus or limits or itu di mesin karena mungkin ada masalah gitu kan. Jadi solusinya bisa dilakukan itu bersihkan conveyor dan replace or kalau replace itu mengganti Ya di mananya? di bagian conveyor. Ya. Terus kenapa dia jam? Ada bahan sangkut ya. Karena mungkin bersangkut Pak. Karena kan dia berputar terus Pak ya. Sama Kalau yang nyangkut kan berarti miss lainnya itu. Tapi itu sebenarnya dash on the miss. Nah, di situ sudah dijelaskan karena debu dan apa rollernya gitu. Beda-beda ya. Enggak ini apa enggak tepat gitu cara jelaskan. Enggak kritikal cara menjawabnya. Dengan apa yang ditulis. Terus sensor detection error. Apa itu? Terus akibatnya apa? sensor isinya itu rusak atau bermasalah. Sensor apa? Sebabnya ini karena kotor. Ya itu kalau baca ya. Tapi sensor apa kan banyak sensor. Di bagian mana? Ini juga saya nggak bisa ini di mana bagiannya daripada ada diagram. Susah kita diskusi. Kan ada banyak sensor. Itu udah bapak dia ada banyak sensor ya. Yang atau hanya retriev aja. Nah, itu bisa jelasin semuanya yang baik. Tut, Supri sama Dama. Ya. Oke. Kita tes lagi tuh Pak Budi. Minggu depan kita tanya lagi. Ya, itu diperbaiki atau tahun depan. Ya udah mau cepet ya. Kalau ada mau dibahas Pak. Tanya tentang ini semua. Oke, next apa ada? Semuanya. Next. Nah ini apa aja? Nah ini ada gambar. Ini apa itu? Ini apa ini benda apa itu? Ini bagian dari satu mesin itu Pak. Jadi di dalam mesin itu dia ada bagian masing-masing. Bagian apa dari? Bagian dari outside. Tadi ini tentang tadi apa? Judulnya apa? Ya. Determinantnya di mana? Determinantnya mestinya di mana? Handlernya di mana? Karena dapat kata retrieval handler itu dapat dari mana? Dari juga. Ada notebooknya. Ada notebook. Ya. Nah itu kan kan di decoder itu di mananya mestinya ya di mana itu? Kalau ini apa ini? Ini apa hubungannya sama retrieval handler? Ini buat apa sih? Untuk baik. Untuk apa nampilkan ini? Ini apa sih? Kalau kalian nampilkan ini, kalian harus menjelaskan. Tapi yang diinginkan adalah, ya kalian sedang ini kan, tunjuk
Gambar bendanya itu apa tadi? Letter apa? Belum handle. Ini apa hubungannya sama letter? Ya, 2 minggu lagi ya, Pak. Udah ya. Bisa jawab. Yang mana literatur? Ini apa ya? Ada gambar itu lagi. Mana page yang berikutnya? Yang berikutnya page berikutnya. Ada nggak? Berikutnya apa? Setelah ini apa? Page. Ngantuk ya? Ini apa ini? Material ya. Apa aja? Nah, maksudnya apa kalau udah nampilkan ini kalian dengan urut dengan ini kalian bisa jelaskan. Dan nomor 4 itu buat apanya? Kira soal. Kalau saya tidak baca kalian bisa jelaskan soal itu apa. Ini kalau di row style ini jika dia supaya tidak korosif. Korosif itu benar. Terus yang nomor 5 Catatan atau safety. Ini membersihkan area sensitif. Area sensitif yang bersih. Oke, sampai nomor 13 apa setting dan trade locker atau apa? Trade locker atau apa? Oh, sensitif ini kacamata. Trade locker prevents screw from loosening, tapi berbeda lagi. Ada kacamata preventing trade locker. Sudah. Lagi itu apa? Bisa tanya. Bisa jelaskan nggak? Yang lama-lama nanti jam 12 malam nih. Oke lah, biar ini nanti sekalian aja ya. Oke, apalagi terakhir apa? Ini apa? Sulnya. Bisa jelasin dulu ya. Oke, terus. Oke ya. Oke, nanti sekalian aja ya nerangin di TFM ya. Dengan di depan apa dengan apa? Di atasnya ya. Nerangin itu. Kalian ke depan ya harus sebagai yang sudah ahli gitu apa sudah jadi operator yang itu ya. Itu harus punya waktu ya. Lebih dari 1 jam, 2 jam lah di. Kalau maksudnya kalau udah menguasai ya sudah lebih apa? Udah mungkin udah 4 jam kan? Oh udah mungkin lah. Ya udah yakin. Yaudah ini udah update jam 11 ya. Ya, oke. Silakan di close. That is all the presentation today. Thank you for maintenance. Thank you for your attention. Have a nice day. I'm ready to answer your question. Oke, udah terakhir ya. Iya, Pak. Aku